बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और वो है हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है जो या तो कोई शख्स बायोलॉजिस्ट से पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट जो है उसके माइंड में खुद आता है। या तो कोई शख्स या इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। कोई क्वेश्चन जो या तो कोई इदारा या कोई और शख्स बायोलॉजिस्ट से पूछता है या फिर खुद ब खुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, उसका सलूशन कैसे निकालना है। सबसे पहले उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक मेथड है कि क्या किया जाता है कि नए नज़रियात बनाने और जांचने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, जो कि केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट और फिजिशिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं, उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, वो तरीक़ाकार जो कि नए नज़रियात बनाने और जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। अब अगर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें तो वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। वो साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बायोलॉजिकल मेथड में। तो सबसे पहला स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। सबसे पहले हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो हम उसका हल निकालेंगे। देन मुशाहदात करना, फिर उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर मुशाहदात किए जाते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, उसके बारे में डिडक्शंस दी जाती हैं, तजर्बात किए जाते हैं कि डिडक्शंस को गलत या दुरुस्त साबित किया जाए। फिर क्या होता है कि जब तजर्बात ठीक आ जाते हैं तो नताइज का खुलासा किया जाता है और फिर एंड पे क्या किया जाता है? नताइज को रिपोर्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? कोई भी ऐसा सवाल, जानदारों से मुतल्लिक कोई भी ऐसा सवाल जो या तो कोई शख्स या फिर कोई इदारा बायोलॉजिस्ट से पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मुशाहदात करना। अब मुशाहदात कैसे किए जा सकते हैं? मुशाहदात जो हैं वो डिफरेंट सेंसेस को यूज़ करके किए जाते हैं। देख कर, ठीक है, सुनकर, सूंघकर, चख कर या छू कर, ये 5 हिस्से हैं जो कि मुशाहदात में इस्तेमाल होती हैं। अब मुशाहदात 2 तरह के होते हैं, माहिती मुशाहदात और मिकदारी मुशाहदात। अब माहिती और मिकदारी मुशाहदात में क्या फ़र्क होता है? मिकदारी मुशाहदात जो हैं वो मापे जा सकते हैं, जबकि माहिती मुशाहदात को मापा नहीं जा सकता। मिकदारी मुशाहदात का इंदराज हिंसों की सूरत में किया जा सकता है, यानी उन्हें हिंसों की सूरत में लिखा जा सकता है, जबकि माहिती मुशाहदात जो हैं उन्हें हिंसों की सूरत में लिखा नहीं जा सकता। अब मिकदारी और माहिती मुशाहदात की अगर हम बात करें तो पानी का नुक्ता इंजमाद 0 डिग्री सी है, जबकि उसका नुक्ता बाल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मिकदारी मुशाहदा है। ठीक है, यानी ये मिकदारी मुशाहदात है कि हमें एग्जैक्ट डिजिट पता है कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सी पे फ्रीज़ हो जाता है, जबकि 100 डिग्री सी पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। अगर इसी को हम माहिती मुशाहदात में देखें तो क्या है कि पानी का नुक्ता इंजमाद उसके नुक्ता बाल से कम होता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो 0 डिग्री सी पे फ्रीज़ कर जाता है, जबकि 100 डिग्री सी पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। इस वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत कम है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, 1 लीटर पानी का वज़न 1000 ग्राम, जबकि 1 लीटर एथेनॉल का वज़न 789 ग्राम होता है। अब ये तो एक मिकदार है ना,
ایگزیکٹ ہنسوں کی صورت میں ہم بتا رہے ہیں. لیکن اگر اسی کو ہم ماہیتی مشاہدے میں دیکھیں، ماہیتی مشاہدات میں کریں، تو یہ کیا ہوگا کہ پانی کا 1 لیٹر ایتھانول کے 1 لیٹر سے بھاری ہوتا ہے، کیونکہ پانی کا 1 لیٹر جو ہے اس کا وزن 1000 گرام ہے، جبکہ ایتھانول کا 1 لیٹر جو ہے اس کا وزن 789 گرام ہے. سو یہ آپ کے پاس مقداری اور ماہیتی مشاہدات ہیں. اب یہاں سے آپ کو جو کوسچنز آئیں گے وہ آپ نوٹ کریں. کوسچن نمبر 1 ہے سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ اس کا آنسر آپ یہاں سے یہاں تک لکھو گے. سائنس ایک باقاعدہ اور منظم علم ہے جسے مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیا جاتا ہے. یہ تجربات فطرت کے اصول جاننے کے لیے کیے جاتے ہیں. تمام سائنسدان جن میں کیمسٹ، بایولوجسٹ اور فزسسٹ شامل ہیں نئے نظریات بنانے اور جانچنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. اس طریقہ کار کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں. یہاں سے یہاں تک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوسچن نمبر 2، بایولوجیکل میتھڈ کی تعریف کریں. اس کا آنسر آپ کے پاس یہ ہے، وہ سائنٹیفک میتھڈ جس میں بایولوجیکل پرابلمس کو حل کیا جاتا ہے بایولوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے. یہ ان اقدامات پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک بایولوجسٹ ایک بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں تک آپ کے پاس کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوسچن نمبر 3، بایولوجیکل پرابلم سے کیا مراد ہے؟ سو بایولوجیکل پرابلم سے مراد جانداروں سے متعلق ایسا سوال ہے جو یا تو کوئی شخص یا ادارہ بایولوجسٹ سے پوچھتا ہے یا جو بایولوجسٹ کے ذہن میں خود بخود آتا ہے. کوسچن نمبر 3 کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے. کوسچن نمبر 4 ہے مقداری اور ماہیتی مشاہدات میں فرق لکھیں. مقداری اور ماہیتی مشاہدات میں فرق لکھیں. تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہاں سے ہے. مقداری مشاہدات کو ماہیتی مشاہدات سے زیادہ درست مانا جاتا ہے کیونکہ یہ متغیر نہیں ہوتے، ماپے جا سکتے ہیں اور ان کا اندراج ہندسوں کی صورت میں کیا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس مقداری مشاہدات ہیں. اور ماہیتی مشاہدات آپ کس طرح سے لکھیں گے؟ یہاں آپ لکھیں گے متغیر ہوتے ہیں، ماپے نہیں جا سکتے اور ان کا اندراج ہندسوں کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. ماہیتی مشاہدات کیا ہوتے ہیں؟ متغیر ہوتے ہیں، ماپے نہیں جا سکتے اور ان کا اندراج ہندسوں کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ کے پاس ماہیتی مشاہدات ہیں اور یہ مقداری مشاہدات کی ایگزامپلس ہیں اور یہ ماہیتی مشاہدات کی ایگزامپلس ہیں کہ پانی کا نقطہ انجماد 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ نقطہ ابال جو ہے وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور اگر اسی کو ہم ماہیتی مشاہدات میں دیکھیں تو پانی کا نقطہ انجماد جو ہے اس کے نقطہ ابال سے کم ہوتا ہے. مقداری مشاہدات کی ایک دوسری اگزامپل کیا ہے کہ 1 لیٹر پانی کا وزن 1000 گرام ہے جبکہ 1 لیٹر ایتھانول کا وزن کتنا ہے؟ 789 گرام ہے. اور اگر اسی کو ہم ماہیتی مشاہدات میں دیکھیں تو پانی کا 1 لیٹر ایتھانول کے 1 لیٹر سے بھاری ہوتا ہے.